الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيفيدي آياتكوගේ ಮಾನ ಹಮಕಶವರು ಮಿಗುರುವ ಮೆಸೀದಾ ಮಗಂ ಮಗುದಕ್ಕಯೆ ಅದಿ ಹಮಕಶವರು ಸಾಲಿಹ್ ಅಮಲ್ ತಕ್ಕುರಾ ಮುಅ್ಮಿನುನ್ನ ಬೊಡುವೆಗೆಂವಾ ದರುಮೆಂ ಹುರಿಕಮ್ಗೆ ಉಫಾವೆರಿ ಖಬರುದೆ ಅದಿ ಹಮಕಶವರು ಆಖಿರತಂ ಈಮಾನ್ ನುವಾ ಮೀಹುನ್ನ ವೇಂದೆನಿವಿ ಅಜಾಬೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ತಯ್ಯಾರು ಕುರೆವಿಕಮ್ಗೆ ಖಬರು ವೆಸ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನ ಹೇಯೋ ಕಮಕಂ ಎದಿ ದುವಾ ಕುರಾ ಫದಯಿನ್ ನುಬಾ ಕಮಕ ವೆಸ್ ಎದಿ ದುವಾ ಕುರೆತೆ ಅದಿ ಇನ್ಸಾನ ಅಕಿ ಅವಸ್ ವೆಗಣ್ಣ ಮೀಹಕು ಕಮುಗಾವಿಯೆ ರೇಗಂಡ ದುವಾಲಕಿ ದೆ ಹೆಕಿ ಕಮುಗಾ ತಿಮ್ಮನ್ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಲೆವ್ವೀಮೆ ಫಹೆ ರೇಗಂಡುಗೆ ಹೆಕಿ ನೂರು ಫುಹೆ ಲೆವ್ವೀಮೆ ಅದಿ ದುವಾಲುಗೆ ಹೆಕಿ ಎಯಿ ತನ್ ತನ್ ದಕ್ಕಾಯ್ದೆ ಎಚ್ಚೆ ಕಮುಗಾ ಲೆವ್ವೀಮೆ ಎಯಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಹಲುರತುನ್ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಫಲ್ಲು ವಂತಕಮಂ ಎದಿ ಉಳುಮಟ್ಟಕೆ ಅದಿ ಅಹರುತಹುಗೆ ಅದದ ಹಿಸಾಬು ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ದೆನೆಗತು ಮಟ್ಟಕೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ತಿಮನ್ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವೀಮೆ
ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನಕುಮೆ ಏನಾ ಕುಳ ಅಮಲ್ ಏನಾಗೆ ಕರುಗ ತಿಮರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಎಳುವೀಮೆ ಅದಿ ಗಿಯಾಮೆದ್ದುವಹು ತಿಮರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಎಮೀಹಕ ಫೊತೆನ್ ನೆರುವಾಹುಶೀಮೆ ಎಫೊಯಿನ್ ನಿಯುಳುವಾಲವ್ವಾ ಹಾಲು ಏನಾ ದೆಕೇನೆತೆ ಅದಿ ಅಂಗವಾಣೆತೆ ತಿಬಾಗೆ ಫೊಯ್ ತಿಬಾ ಕಿಯವಾಶೆ ಮಿಯದು ತಿಬಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹಿಸಾಬು ಕುರಾ ಮೀಹಕ ತಿಬಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲೆ ನಫ್ಸು ಫುದೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬಿಗೆನ್ ಫಿ ಮೀಹಾ ದಣ್ಣಾಶೆ ಫಹೆ ಎಮೀಹಾ ಎ ತೆದುಮಗು ಲಿಬಿಗಣ್ಣ ಕಂಕಶವರಿ ಎಮೀಹಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲೆ ನಫ್ಸುಗೆ ಲಾಭಾಶೆ ಅದಿ ಮಗುಫ್ರೆದ್ದಿಜ್ಜೆ ಮೀಹಾ ದಣ್ಣಾಶೆ ಫಹೆ ಎಮೀಹಾ ಎ ಮಗುಫ್ರೆದೆ ಕಂಕಶವರಿ ಎ ನಫ್ಸುಗೆ ಹಲಾಕಶೆ ಅದಿ ಫಾಫವೆರಿ ಎವ್ವೆಸ್ ನಫ್ಸೆ ಎಹೆನ್ ನಫ್ಸೆಗ್ಗೆ ಫಾಫೆ ನೂಫುಲಾಣಿತೆ ಅದಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ರಸೂಲಕು ಫೊಣುವ್ವಾಫುಮದ್ದಾಂದೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಬಯಕ ಅಜಾಬು ದೆವ್ವುಮ ತಿಮನ್ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಕಂಡೇನ್ ನಾಳುವ್ವಮೆ ಸದಕಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್. ನಿಶಾನ್ ಖಾಸಿಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ಗವೆರಿಯಾ ಅದಿ ಮೌಮೂನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜ್ ಮೌಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್. ದೌಲತ ಗಿನದು ಹಿದುಮೆ ಕುರೆವಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆರಿಂಗ್ ದೌಲತ್ಗೆ ವಜೀರು ಮೌಮೂನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಾಜಿರ್ ವಡಾಯನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫ್ಲುಂ ದುರಾಯಿ ಗಾತುಂ ಮಿಜಲ್ಸಾ ಬಲ್ಲವಂ ಗೆಂದವಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫ್ಲುಂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮಿರೇಗೆ ಜಲ್ಸಾಯಕಿ ಸಾದಸತೇಕ ಸಾಳೀಸ್ ಹೈವ್ವಟ ಆಹರುಗೆ ರಂಜಾನ್ ಮೊಹಗೆ ರೇತಂ ಇಹ್ಯಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಮೌಮೂನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಬಾವಾ ತಿಂವಣಿ ಜಲ್ಸಾ ಮಿಜಲ್ಸಾಯಂ ಹಾಜಿರ್ ವಡಾಗೆನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫ್ಲುನ್ನ ಶಾಯ್ ದುರಾಯಿ ಗಾತುಂ ಮಿಜಲ್ಸಾ ಬಲ್ಲವಮುಂ ಗೆಂದವಾ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫ್ಲುನ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ದಣ್ಣವಂ. ಮಿಜಲ್ಸಾ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ಬರಕಾತುಂ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಾ ದೆವ್ವಾ ಕಿಯವುನ್ ಆಯತ್ತುಗೆ ಮಾಣ ಕಿಯಾ ದೆವ್ವಿ الفاضلة أيمنة صبيحة. شكريا الفاضلة أيمنة صبيحة. دنگوتي جلسة تعرف كرو إنم براغن كوريا مدني ألغن سنيا شهناز. دمي جلساغا واقف دكواني دیویراجیگ اسلامی یونیورسٹیگ سینئر لیکچرر ڈاکٹر محمد قباد ابو بکر امنک فان واقف دكواني ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಸುಲ್ಹವೆರಿಕಮ ರಹಮತ್ ಗದೀನೆ ಮಿ ಮೌಲೂಗೆ ಮಚ್ಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಬಾದ್ ಅಬೂಬಕರ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಅಂಬಿಯಾಇ ವಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ನಬಿಯಿನ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮঈನ್. ಮೌಮೂನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ನಿಶಾನ್ ಗಾಜಿಗೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತಿರ ವೆರಿಯಾ ಫಖಮತುರ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಜುಲ್ ಕಬೀರ್ ಮೌಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ಹಫಿದಹುಲ್ಲಾಹ್. ಇಜ್ಜೆತ್ತಿರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಇಜ್ಜೆತ್ತಿರಿ ಕುರಿಯಗ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮೌಮೂನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರು ಅದಿ ಜಲ್ಸಾ ವಡಾಯನ್ನವಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಇಜ್ಜೆತ್ತಿರಿ ಅಹುನ್ನ ಅಖ್ತು ಅಗುಣತಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಫುಣ್ಣ ಮಾವೇಗಂ ವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಸಲಾಂ ಕುರು. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمي فرتمس أرغون مي فرصة ديفي كمتكا فاونديشن کے رئيس أرغون منجي إزتري أخ فخامة الرئيس الأخ الأستاذ مأمون عبد القيوم نحن لوي بإخلاص تري كما يكيغا شكر دنا أدي همياك رئيس مأمون فدا علم ويري فقه ويري بيفلوك إنه نيكو أرغون متانغا واحد واني كما يقال ولا يفتى ومالكم في المدينة مدينة مالك فان وراء غلوبني كفتوى دينو مكي ونا كمنونه نوتا بسرا كدرويكم مكي ونا كمنونه إنما سارون ميوتي ميدو كم يسكرين جيفا هم ويما أرغون كموضوع عن كوريا دانا هذا أرغون كموضوع كي دم إنجي وراء نفذ إسلام دينو رحمة هذا إسلام دينو صلح مصلحات أرغون من مي موضوع عن كوريا دارو إم فرطم بلالن جهني كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا وداعن نير دنيا کے حالت ایک گوتا میں دعا دنيا کے حالت کین اوتی کینتو ایر دنيا وری فاوتی شک وسنتی انیاوری کما عداوتری کما ایک کونه کا دشمنو صلح وری ک نیتی گوسفاونی انیاوری کم فطری عام فاونی
alukan qur'ane haqqu gotuga alukan qur'ane farate mistakun nudane ma Allah ma'rifa ko deniyan nugane efada halatega mul duniyagi kantatangoti e hale bayan ko vakiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko wani inna Allah nadara ila ahli al-ard fa maqata arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala id wasaru ge halata medugami wahi ko wani akiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis gami angawani Allah subhanahu wa ta'ala bima balwa wadigen nebiye bimuga ahlverna balwa wadigen nebiye adi bimuga ahlveringe emmenna ekalange kofa levumuga nazarakum balwa wadigen nebiye arabinna ajaminna ekalange nafratge bellewmakum nuruhumuga nazarakum belleviye halata gossawti illa baqaya min ahli alkitab ahlul kitab ngatere madu bayakfiya waye ay ahlul kitab ngatere madu bayke ibn bahag mane ki Allah ngalukan qura ekalange kawante qura kommis bayak duniya ga ado sorti bikan enun huri hay mega halaki miden ne hen adawetri kama adi Allah nu farata kan ngalukan kurma zulmi wari kamani muri duniya amme fana insaf kama aniya wari kamani amme fa ifad dwasore kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat ge nabi ge gotuga mayin Allah fonu vewi e halat bayan ko vakirat qur'an ga e kama Allah ihsantri wadagen wikan handuma koddewo mu wahi kurawani laqad manna Allahu ala almu'minin mu'minin macce mayin Allah ihsantri wadagen newi id ba'atha fihim rasulan e kalange e ba mi hinga tereng mi hinga nafsum wa rasul bekalak mi hinga terem wa rasul bekalak funu be hinduga id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi e kale fan e ba mi hinga macce e kalange ayat kiyawa widalwe wa yuzakkihim adi e ba mi hun tahir ko devwe rangal gotuga akhlaq wonwade wa tarbiyat korvevi wa yuallimuhumul kitaba wal hikma adi e kale fan e ba mi hunna fota hikmay ugana devi ilma hikma ugana devi wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin mi ege kuriga e ba mi hunti bi khandelge wa magfirad megetrege mi halat ga duniya wa kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat ga nabiy gotu fono vevi adi ekamang ishara koro wa kirit qur'an ge ehen ayete ga Allah wahi kurawani wazkuru ni'matallahi alaykum tiyabam hin ge macham mayin Allah wa wodigen nabi ni'mat tiyabam hin hanma qur'an shikame id kuntum a'daan tiyabam hin tibi adawetringe gotuga ebbe kana be kan aniyaru ebbe kana be kan adawetri ba ge gotuga fa alafa bayna qulubikum fa yakalang tiyabam hin hittaga lobver kan leveviye tiyabam hin hittan ekwer koraveviye fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana denti yabam he kalange ni'mati gaswabun akhunte kamuga be jayma wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar erot yabam hun tibi alifano ge tunfe matiga fa anqadhakum minha e kalange yabam hun narkak tunfatun salami kuravi mima nabiyya arwan min macca rasulike gotu rahmat ga nabiyya fonu wagene ade hinga hama kirit qur'an ge hengayte ga Allah wahi kurawani laqad ja'akum rasulun min anfusikum tiyabam hinga gata tiyabam hinga nafsu tereyma tiyabam hinga tereyma e bahi tiyabam hinga tereyma rasul be kala wadagen fiye azizun alayhi kale fana bodfulwe ma anittum tiyabam hunna undagu wa komme kame kale fana bodfulwe harisun alaykum tiyabam hun na rangalugo hege himene komme kamaka ekleg fan dahwiti wadaganwe shaqore wadaganwe bil harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ekleg fan ki mu'minun nang ogaweri rahmetri rahmhuri befleke ogaweri befleke ogaweri bekaleke mi kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirit qur'an ga sifukure fa wagotaki hengayte gane ka sallallahu alaihi kurawni fabima rahmatin min allah linta lahum kaleeg faanaki oogaweri madmateri hippಳು ಬೇಫ್ಲೆ ಕಮ ಬೇಫ್ಲ ಕವ್ವಿ ಮಾಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಹಮೆ ಫುಳನ್ನೆ kaleeg faanaki oogaweri hippಳು ತಿರಿ madmati ಬೇಫ್ಲೆ ಕಮಗಾವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಹಮೆ ಫುಳನ್ನೆ ವಲೌ ಕುಂತ ಫವ್ವನ್ ಗಲೀದಲ್ ಕಲ್ಬಿ kaleeg faanaki hippಳು ಹಾರು hippಳು ನುಬಾ ಬೇಕಲೆ ಕಮಗಾವಿ ನಮ ಲಂಫದ್ದು ಮಿನ್ ಹಾವಲಿಕ kaleeg faanu ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ kaleeg faanu ಅಸ್ಹಾಬು ದುರಬಡಾಗತಿ ಹೆ ei kaleeg faana ki hennames hen nuvi sawabe ki ko ba hen nuvi sawabe ki ko ba to e kaleeg faana ki rahmat ga nabiyya kamoga waati kirat rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kaleeg faana ga amliya nafsu sifakrawmu hadis ko wani inma ana rahmatum muhda timan kaleeg faana ki rahtiba hona maang allah devi
رحمتك هديائك رحمتك هديائك تمن كلك فانك آدمي كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمتك ماتيوري ملتك كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ديه هروان دين قوالبي دعوت एक माने कि इस्लाम दिन के दावत का एकलेक फान है तो कोई विद्या हारो ए दिया हारो के तेरे का एकलेक फान का साबुना देवा इम्मे मत्तीवरी मैसेज की को बात कुफू ऐदियकुम व अकीमुस्सला तियबा में का आयत ही फाटा है तियबा में का आयत कंट्रोल करा नफ्स कंट्रोल करा है व अकीमुस्सला नमाज कायम करा है एहमी में एक माने कि अरगन में नमी आयत का कीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना के न तो माफ करवा मक्का दिरिउल बयान कर दो मंग अल्लाह वही करवन एदवसर ओती हमें कनी नफ्स कंट्रोल करूं एवस बेक अनियावेर वियस अनियावेर नो जिसस नुजे हो एह वीमा अरगन में मिकिया नॉन वायलेंस आइडिया हकीकत गानमा ए मिया को जिसस नुजे हो अरागतस अरानो गतु यदल कुरेस यदल नु करूं एक नफ्स कंट्रोल करूं तेवा हंगा इत्ते एकाहिरी कोरा है एक गुत कवस मी बदल नहीं फारे दिह हारमान गुत गादे मिति बेरी कुफू ऐदियकुम तियबा मंगा इत्ता मातिर कुरा है इफाटा है वाकीमुस सला अदी नमाज कायम कुरा है गुत गा तेरा हरो दे मिति बेरी ए तिबे मुद्दत के तेरे कीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ashabuna kumfada aniyawer go iteketo madwerwi ebe kalonna gaga azab dekuma theluma aniya kurma intiha daraja dia henna meskir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe fulna angwani ebe kalna angwani gutka ek badal no hipar madmadum hamimen kamati gatibag islami da'wat fatra masike kuriya gendawash migote diha harwan de mehunno den diha rafoga den kante kurbi den migote ki hinato den mehun kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam goda ganwane faden makka en beru kolli kirit rasulullah ekale fanu ga sawm beru kolli be fulonga halverina ebe fulonga muda du korwa wada ganno je wada gati kirit rasulullah ga sabu nata ad sida rasulullah sallallahu alaihi wasallam en fam kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukum wada ganno makka du korwa मक्का दूकर वटाइन मगमती का सकले फान की रहमा होगा वर कंगा में गंदी एदो कीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरा के मग हिजरा कुरवी मगमती का मीह का मेफरो ने कीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हेग दोसगा अवहार फुल लपवा फान नानी को फिने गंगा से अमी हमिदनवानी मन यमनाक मिन्नी काके मेति मन के फरातुम कले फान सलाम कुरान गतुल कुरान में गमाने कीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एवस कमें नुकरावा हम एक हदीस करवी में बस फुल अल्लाह तिमन कलेक फन रकाते कुर्बान फरात के अल्लाह दिन हम एना एकलेक फन एम फन तिम फार्मतिन तकरार कोम फारकस एना किरत रसूल खारवा मुलेरंग एना गतुम कांडी वटनी किरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एना कांडी नंगवा एना गतुल कुरवा कन्नुडा एना अमिल्यंग अनकस कांडी नगागे ngас एकलेक फन गतुल कुरव मुलेरंग एना तुम कांडी वटनी mi halatu gas kirat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ene ka kamen nukorwa emme fohon ena emburi diyai ngos ehem mi hun kare ekale fanan iman nuviye kam ekale fan salame ko amme gotu gadin ena emburi diyai adi ena ekale fanu vitane ves mi kan bune nudi adi ekale fanu ge mag ehem mi hun olware di mi kam ga ena wani ekale fanu onne itam ves mi kiyanoti gotu matin kan takkore हम यफदन कीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरा करबु मफहोगा इंगोडा गन्नवाने कीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंगराम करबु मक एदिवडे नुगन्नवा कीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गा हुन्नेवी एह नमस मक्का गा हलवरिंग हथियार हिफाग लश्कर तंग हदा गस कीरत रसूलुल्लाह हंगराम पेशे एमी हम बदर हंगराम कोरी उहुद हंगराम कोरी खंदक हंगराम कोरी कीरत रसूलुल्लाह इस विस हंगराम नु करबा ए हालतु गा एमी एम फहों आस कीरत रसूलुल्लाह गाकुल अंगरागतिमा दिफाओ का हंगराम में फेटवी ए दिफाओ का हंगराम में फोगा इस मक्का फतह करबे दो होगा कीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कीन तो मामला करबी एमी हो एकले फानो गारे हम गेनेवनी असीर करबी गन कायदिंग गोतुगा गेनेवनी में एमी हो कीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीरत रसूलुल्लाह एमी हो नमी हदीस करवानी मा तظنون अन्नी फाइल बिकुम कलेम का नजर का मेद तिमन कले फोन कलेम ना देते किहने को कंत कुरान का मंगी कुरम है एमी हम मिदनवनी अखुन करीम वब्न अखिन करीम कले फोन की माय अखिके अखुन करीम वब्न अखिन करीम अदि माय अखिके दरे कलके
de kale fon kanta kurawi wote ki e hori ha men maaf de wa afu amen roba hadis kurawani idhabu fa antum tulaqat ya bamna ki minimum ne du ko lafi me e hori ha men mi kom bayetto e kale fon ga ko ngaraga ne kale fon ga sabu ga ko ngaraga ne e be fon ng azab dakka e be fon na kan keum kan echives no di ma fon gada venu ga aviga azab de ki mi hon atere ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal kurawi kale fon rahmata o gawre kan ngol men mi hakam ko mi feni gandani adi kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka fatah kurawi do ga egetiren ebbe kale ko mi dal woni makka nga fatah kurawa fa makka gore hammen em fon ma aman dini wi kirit rasulullah lashkara ga diwada enwi edwo bay lashkarin bay hanguramar mi deki al yawm yawmul malhama mi kulida kala aname me qatula me hingala aname rasulullah sallallahu alaihi wasallam yodi wada gatima e dide hippa hunne be fulai enat dide nangwa fa e dide midevi e aila ge hembe fulaka enake darikalunna den adi vidalwani henne none me deki eggoda kavves qatula me hingum gado he none al yawm yawmul marhama me deki rahm kurma o gawrum gado he ehma kale edwa hugese kale fon kanta kuravi me gota anikka mi hunna rakatiru fursat de me gotum kale fon hadis kurawani من دخل في البيت فهو آمن كعبة الله جفلا ودي ركعت كان لبيجي ميها أنا وني أمان كم جاي إميه جيجا دور بندوكو كن هراء جميعها أمان كان لبيجي واميه كي أبو سفيان جاي ودي جميعها أمان كان لبيجي واميه كي dengan eka kiri rasul age borbe fluga dari kembali kemgawa ummahani wadage medannoni timan aman di miha kan ali ke fan aman no devi ekale fan benu ne miha gatul kuraware kiri rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ajaruna man ajarta ya ummahani kamana himaya devi miha timan min himaya devi me egot kas katlan kurawene migota kanta kurawi imme fam ege fam kiri rasul egota kanta kurawi ma ege terem bay imam wam beenu islam wi miha ko islam wi e afu amma foga emihun islam wam beenu duha ko names huriham membes fahongas ma vega wa islam dina wen makfat makka foga makka fatha ko ma foga idha jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja makka fathuma foga kale fana fene wada ganwane mihun fawjang islam dina wanata e kam mi rahmatu sawabun mi ogawre kam sawabun kale fana mi amal kurawi sulha wore gotu sawabun adi hama ifadain kiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam غير مسلمنا بس غولي ودا غنو جي جهالته غولي ودا غنوا انسانيه فاده هر كم كم وانيا كيري رسول الله صلى الله عليه وسلم جي حياه بلغا عبد الله بن جدعان جيغا بيفني بدلومغا بين مكي كوباتو مكاغا evesmiha kan aniya libenya evesmiha hagga ngara kan ekma vanya yani ya hotun e hakuri yang hakku libidinu mi gotuga matim bevun muahadain wa tabaddalume mi baddalume kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari wadaga nabi ekale fon hadis koro mi fada baddalume kan islam din awma foga ist man kale fon gwali wejja e baddalume ga bari wadaga nabi ega mane ki ghayr muslimun e fada kama ko man kale fon ghayr muslimun kuma gawes gwala fiya e ehno te mane kawane e islam din awma foga ist timan kale fon mi fada kama gwala fiya دعوات الديفية من كليك فان دعوات قبول كروا كم قبائل ودا نوانم أي كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي رحمتك النبي كان ثابت وكان تتحكي أبي هم يفدعين رسول الله صلى الله عليه وسلم جه حياة برنا من بالله وكيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنقرأ ما يلفظ بس لبنو كروا كليك فان دارون لا تتمنوا لقاء العدو تيابهم يقولك بس عداوة ترينا هنقرأ ما ميدان بدلوا من نيده وإذا لقيتم فاثبتوا نمس هنغرام ميدان هنغرام كلن جهي جهي دغ كتري كما كيغا ثابت ويتي بيش ايرن حساب هنغرام ميدان في ركعات وركعوا من نونن اير جهي ثابت كما كيغا هنغرام كون نمس لا تتمنوا لقاء العدو عداوه ترنا نوت دشمن بيك هنغرام ميدان بدلوا من اميدكم كما نيدش افهروا يغوتكي كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنغرام لفظ مي بين فلان وارد السواق كم دليل كي أو علي رضي الله عنه اللي بدأ إنه بيفلك مفروض بيفلك اللي بدأ قتي مفروض بيفلك اللي بدأ قتي ما يكله بيفلك اللي بدأ قتي ما يكله فان من نندبي بيفلك الحرب ما نك هنغرام وير ما نك هنغرام
එකලෙක් ෆාන් බේනු ෆුල්වනි එකලෙක් ෆාන්ගේ කුනියා එක්කමග කුනියත් ගනම් ෆලෙක්කමග අබුල් හර්බ් එහෙම්වා හංගුරාමගේ බප්පා ඒ අලික් ෆානකි ෆහලවාන වර්ගද බේෆලන් එහෙම්වීම එකලෙක් ෆාන් ඒරෝ zamaanaki හංගුරාම කුරුමා ෆහලවාන කන් දෙක්කුමගේ zaman එහෙම්වීම මුගිතමවග ෆහලවානගේ ගොතක ෆින වඩා ගන්නවා එහෙම වෙගෙන එකලෙක් ෆාන් දර්කලොන මෙදෙවි නමගේ කොබාතෝ අල් හර්බ් ඒ බේෆලක අගුණ මික හසන්ගේ ෆාන් දැන් කීරති රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එනම් ෆ්ලෝ වඩාගති මාදා සම්මයිතුම් ඉබ්නි මගේ දර්ෆුල කලිමකි කොන්නමෙන් හయ్య කාෆ දර්ෆුල වාහකේ මගේ දර්ෆුල කලිමෙන්කි මාදා සම්මයිතුම් ඉබ්නි තමන්නගේ දර්ෆුල කලිමකි කොන්නමෙන් හయ్య දැන් අලි ගෆාන් මෙදන්නවනේ අල් හර්බ නබීම හදිස් කරවනි සම්මයිතුහු හසනන් ඉස්මුල් හසන් එකලෙක් ෆාන් නම්ෆුල කතිමන්නදී අල් හසන් කියා ෆීමේ ඒක මානේ කොබාත ඒක මානේ කි ලොබ්වෙති රිවෙති ඉහ්සාන් තෙරි මා මිහොරියා මානතකේ හිමනේ නම එකලෙක් ෆාන මෙදෙවි අල් හසන් දෙගනක දෙවන බෙෆ්ලො ක්ලි බඩාගතිම හුසේන් ලි බඩාගතිම දෙවන බෙෆ්ලො ලි බඩාගතිම සම දෙවි අල් හර්බ් එනං දෙවිම අනිකාස් නම් බදල් කරවවනි නමකම් මෙදෙවි අල් හුසේන් හමද් ඒක මානේ කි ලොබ්වෙති හසන්ගේ කුඩගොෙන් එයි අගොන් මෙකින අරබංගේ තස්ගීර කරුමේ එහෙම ඒක මානේ කුඩ හසන් හැම ඉමානේ යන්නනි එන්නතු ෆඛමතුර් රයිස් ඒගොත එහෙම කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවන ෆර හර්බ් කීම අනිකස් බදල් කරවි ඒ නම් ෆ්ලෝ අඩෝහක බේන ෆ්ලන් වේ කයි ෆාන් හංගුරාම එලෆුස් අඩෝහක බේන ෆ්ලන් වේ අඩෝ ෆ්ලාස්වාක බේන ෆ්ලන් වේ හම වගුතුන් එනම් බදල් කරවි අල් හුසයින දෙගනක තිවුණ දර කරන වස්ම හර්බ් කී ඒ අලික් ෆාන් බේන ෆ්ලවනි අබුල් හර්බ් එන කුනියත් ගනම් බේන ෆ්ලවනි දෙම් විදාලවනි දෙන් නම තිවුණ බේ ෆ්ලන නමක දෙවි අල් මුහ්සින් අවහරවි දොස් කොලක ෆෝග එහෙම වෙගේ කලෙක් ෆාන් ගවා කනන්නයි එහෙම මේ කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ඉහ්සාන්තරිකම රහමත්ගේ මලිතන් අරගෙන මම ෆෙන්න ගොතේ එහෙම එෆදෙන් කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කි එද්දුවක් මිහකස් කීරිත රසූල ගාරුග මිදන්නවනේ අබු හුරයිරා අස්මි දන්නවනේ අල්ලාහ් රසූලයි මුෂ්රිකුන්න බදුවා කොදෙවාරේ එමිහුන් අල්ලාහ් කරවමගේ බදුවා කොදෙවාරේ කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි ඉන්නමා බුයිස්තු ලම් උබස් ලආනන් තිමන් කලෙක් ෆාන් ෆොනු වෙවිකි මිහුන ලානෙද්දි මිහුන බදුවා කරා කන්නෝනේ වයින්නමා බුයිස්තු රහමතන් තිමන් කලෙක් ෆාන් ෆොනු වෙවි රහමතේ ගොතුගේ දෙංගනේ කයිම් ෆාරුක් මිහ බයකාස් මි දන්නෝනේ අල්ලාහ් රසූලේ මේ අවස්වන් හාගේ මිහුන් දවස්වන් හාගේ මිහුන් වරන්නු බය එමිහුන් මච්ච බදුවා කොදෙවාරේ එමිහුන් අල්ලාහ් කරදෙව මගේ බදුවා කොදෙවාරේ ෆාරස් කීත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි අල්ලාහුම්මා හුදි දවසන් වඅති බිහිම් හදවා රස්කලාකෝ දවස්වන් හාගේ මිහුන් ඊමාන් වෙගම වහාලුග මේලා ගාරි හෆොනවා දෙවාරේ දැන් එමිහුන් ඊමාන් වෙගෙන් එයි මේ කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ රහමතගේ සිෆා ගොන්න ෆෙනිගන්ද හදීස් තකි අනක කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කි තුප්පු කුඩ කුදින්න සරම ඕගාතේ රහම් කරවා රහම් කරවා බෙෆලන් ඕගාරේ බෙෆලන් දෝබ් වඩන්න බෙෆල එද්දෝ එකලෙක් ෆාන් ඛුත්බා දෙව හුට්ට එකලෙක් ෆාන් මෙෆින වඩා ගන්නවනි එකලෙක් ෆානුගේ කාෆදර කලුන් හසන් වෙට්ටු වඩා ගන්නම් මෙද වඩාන්නවනි මිස්කිත හම් වගතුන් ඛුත්බා මෙදු කණ්ඩ අලවා නුක් වඩාගේ මිම්බරුන් ෆාබා වඩාගෙන හසන්ගේ ෆාන් උරුෆුල් වඩාගෙන හොන්නවා ඛුත්බා දෙවි අනෙක් කයිෆර් නමාዝ ෆලන් හොන්නවනිකෝ කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නමාዝ ෆලන් හොන්නවනිකෝ එකේ ෆාන් හොන්නවනි එකේ ෆාන් තුප්පල දර කලුන් හසන්ගේ ෆාන් උරුවඩවාගේ නමාዝ ෆල හොන්නවා එකේ ෆාන් බෙහෙට්ටිව මිකති තුප්පුල් බෙෆලා එකේ ෆාන් කොන්ෆුල් මච්චෙන් එරි එරිම කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ ඔන්නවි දෙ නමාද නෙමනිම මේ අස්හාබේ කලු මෙදන්නවනේ අල්ලාහ් රසූලේ කලෙක් ෆාන් සගිදවර දිගුක කරවා ෆෙමේ කිවිගන්තෝ හදීස් කරවනි ඉර්තහලනි ඉබ්නි فلمرد أن أعجله تمنّك بيفرا تبلو بيفرا حسن تمنّك بركر مچ سوارويه مما يكلك فان هبلو همجهند باينداليه بكون فرمتيغا همغن لاسكول ليفي هبغوني كيف سيد دعاء فرو سيدا دعاء كرو مقدمي هنبي سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى متيغا دمي هنبي دمي هنبي يركول واندين اي تبلو بيفرا سوارو داغتي كون فلا هري كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ඕගාවරකන් හුන්න මෙම වරක කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නමාද් ෆලන් හුන්නවා වරග නමාද් ෆල ෆට්ට වරග හිප්ලන් අරවඩන්නවනි මිෆර දිගු කොරේ කියවානේ එහෙන්නමස් කුඩ කුජ්ජ කුරෝඩ වඩායන් ෆිනම ඒ කුජ්ජාගේ මම්මගේ හිතත් අද වේදානේ තිවේ කලෙක් ෆන් නමාද් ෆල කුරු කුරවා එහෙන්නමස් අගුණ මියද අඩිවේ බයි බේබේ ෆලන් විදාල්ව නමාද් දිගු කරම් බාරවලා අඩෝ එබයිවේ අද බේ ෆලන් විදාලෝනේ බයි මෙහෙ බකොස් තිබේ ෆුට්බෝල බලන් ගාඩිය දෙගාඩිය රවන්නේ කීවෙන් හේ මී
ತರಾವಿಹಣ್ಣು ಹೊರವಿ ಗಡೀರು ದೆ ಗಡೀರು ಅಂದೆ ಕಾಲ ವಾಹಕದ ಕನ ಹೈಗತ್ ಕಾನ ಈ ಕೀರತಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಸುನ್ನತ ಖಿಲಾಫ ಅಮಲಿ ಇಗೋತೆ ವಾಹದ ಕಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುನ್ನತ ಗಾಲಿಗ ವಾಹಕದ ಕ್ವಾನೆ ಕಲೆ ಫಾನ ಅಮಲ್ ಫುಲ್ತ ಗಾಲಿಗ ಎಬ್ಬಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಹದ ಕಮ್ವಾನೆ ಎವ್ವಿಸಾಲಿಗ ಬೈ ಕುಕುರ ಕಂತ ಹೈಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ ಅಳಾಕಿಯ ಹೆಂಗೆ ಹದಾಗೆನ್ನು ವಾನೆ ಅದೇ ಮೈಫದಾಂಗ್ كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكي غير مسلم نفس ورن وغير بيفله كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه قطن كيرت قرآن الله وحي قرآن كليك فانا وحي قرآن وإن أحد من المشركين استجارك هنغرام ميدانه فإن أحد من المشركين استجارك فأجره هنغرام ميدانه قاس كليك فانا كيباي ميهك حماية إدجية فأجره كليك فان حماية دبوار هنغرام ميدانه قرمي هنغرام قرآن دباميه إنه سنغرام كرم دايرو قاس كليك فانو قارهم ميهك حماية إدجية ركاتري كمان إدجية الله وحي قرآني فأجره حماية دبوار حتى يسمع كلام الله ده كلام ده إنيا كي الله كلام فلو دبوار وهاك إسلام دين هوش هالار إسلام دين قولنا كيا ده فأجره حتى يسمع كلام الله كلام فلو إنا أرديو مدان دين إنا حماية دبوار ثم أبلغهم مأمنة دين إيه فهم بس إنا قتل كرا كنو دين إيه نين أمان كل بينهم واتنا كنا فنو ولا شيء إنا جندار دهنا تنا كدان دو كل شيء مي إسلام دين كم كان قلنا قلت كي إسلام دين كي هنغرام مقدين إنه إسلام دين كعداوة تروم قدين إنه إسلام دين كي كولم قدين إنه إسلام دين كي أوغاركم قدين كيرت رسول الله فتنة وفدي دبس فنتم وفدي كولون تم وفدي هوريها كم كم جتماعه كولون تم وفدي هوريها كم كدر له ودا النبي إكليك فانوجا أمي كولون عائشة ودارون إكليك فانوجا مي كعبة الله إبراهيم كفانوجا أساس كمتى بينغا كمتى بينا كرام بينو توي حديث كروبني كمناجا قومه ميهون نكي أدي هكذا إسلام بيجون ولا بيهك أميهون بدوكا فتنة وفدان كموجا بيرو هيفلي ودان وغنى وانما إبراهيم كفانوجا أساس كمتى بينغول كمتى كعبة بينا كرام بيمه إهم ما مجيت موجا كولون تكا همرجي هون تكا بيكا أرارموما بيكا مدوغا دشمن كون فدما عداوة كون فدما ميكايل كانت تنهمني هوريها كمكون جهين ركاتيروا إكايل كانت تكاي غوتكس مغودي فرصة ديغن وار إكما فرصة لبي كم كم جهين كودا كورام إكايل كم كم جهين نتالان إكايل كم إكما فنيا إكانت تكورام وان إسلام دينوغا أوننا إمي هاني دايرة كتيرة أي إسلام دينوغا أوننا الأخذ بخف الضررين إمي كودا جيل مغايفون سد الذراع एक माने कि नुबाक हम गदर तो विहा बड़ा का बंद करो एमा एकहाला बितम होगा ख्याल तफातुम तंग फेदे अरारम तंग फेदे देबसुन तंग फेदे मितिमा इखुवेतरे कम गुरुन तकंडे कोरे हकम जेहने एकम विहा स्कुड करो तो मसे करन ए इस्लाम दिन का उन्ना उसूल है आदे अलगोंडु कोरे मेस्तिने फदाय मेरे अलगोंड में इज्जत रईस الجمهوريه पूरी रईस अलगोंड लब्बेती रईस الأستاذ مامون عبد القيوم فينا تاني دسوما أدي من كفان جلسة قالوا واهكم ودكوا مك فرصة قليل دانتي واهكم ودكوا دانتي وألقون كلكم بالكم ولا مم يعيش ميديا رئيس ألقون وتي واهكذا كان هنا مسنادوني يا ميري ألقون ميهايسا رئيس كيزت إذا نفلاك واهكم وطاعان إنجتو نما رب الشكر دنا فرصة دبيتي جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद गुबाद अबू बकर दिन में जलसागा वाक फुर्दकवानी निशान गाजी के इज्जत गवेरिया अदि मामून फाउंडेशन के चेयरमैन रईस उस्ताद मामून अब्दुल क़य्यूम एमन कुफान वाक फुर्दकवानी खीरत कुरान के अजाबता हुस्वगे नुदाहुट्टे में मौलूगा निशान गाजी के इज्जत गवेरिया अदि मामून फाउंडेशन के चेयरमैन रईस उस्ताद मामून अब्दुल क़य्यूम
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مأمون فاونديشن رمضان ما هو قريت إحياء كرم بابا جلساته وجلسائمي بجلسات يا دوبت أخونا أختم ودان دي بكامي أغلنا اللي بي وربو فلي تيهوريا بي فنا وربو شكر دنام. هذا بجلساك دم أغلنا يمكن دي ورا أغهوري تقرير ورا مهم محاضرة. هذا دبي أقول منك عزة الأخ فضيلة الشيخ الدكتور محمد قباد أبو بكر. إذا فانا كي ورا ما تريد درجاك إسلام دين كي هو بدار فا بيفرق دين علم تاو ترى بدوران فا بيفرق. هذه أقول منك تاريخ هو إن هذه كانت تكا هذه خاصة كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي حياة بلغة إن هذه كانت تكا مد إكليج فان عمل كره بيجي ورا رجع دينه ودان ما بيفرق. أقول لنا ورا بينون تري معلومات مريء تقرير كمان يكون تبي إن كمان ورا إخلاص كمان يكون أقول شكر دانوان أدي فوريا مصحة عافية تقى ده دون هذي دعاء كرم. أدي مريء واحد أقول سرخية مي هدف وإن الجفهار كتير بفرنا فانا كي باي كياني. آدمي أقول مهار متبي بركات رمضان ما هو كفهودي هاي كتيرك. رمضان ما هو كفهودي هاي كي ورم ماد واستك. مدواسته هو هو رحمة ثوابا دارما. أقول من إمنا منبر كربون أدي الله سبحانه وتعالى حضرتك أقول دعاء دنا. آدي مي فهودي هاي كريتا كتيرك. أن إمام الرياكي هذه حقيقتك مولي هرد ريجاوس أن إمام الرياكي ليلة القدر. ليلة القدر كمعنى كي قدر أفريقيا با شرف ليوم باري إرمي أنني مما هو تريجا. ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله سبحانه وتعالى وحي كرواني ليلة القدر بليريكي إنهاس مسرف وري هو كم بدو ريكي معناه كي ليلة القدر بليري كرا علو كم كسواب إنهاس مسر وتريجا إنسانا كرا هين هو كنت كسواب ما بوري إما ها ماري مي فهديها تريجا مي أنني كما تكا أول من الله سبحانه وتعالى حضرته حمدا شكر كران جهين هذه إكلان جنگوا فاغوت كوتو ماتين كانت كوربيتو بدن جهين. آد كيريت قرآن باوالون فتبي ليلة القدر بليل. الله حيكروني إنا أنزلناه في ليلة القدر. أما كفرون تمر رسكلان قرآن باوالبي ليلة القدر بليل. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر يكي يكون ريكان كليك فانا إنجي كون إجتوي كينتوي كودات. دين الله حيكروني ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر يكي إنهاس مسرف ورهيو كم بدوكم واريك. دين إريك كانت تقواها كبيان كروان الله وحي كرواني تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أي ملائكة بيكلونا جبريل كفان الله بيكلونج veri raskalaaki isuna flagin uriha amrakaagin faabodana ereki fajul lubadanden amankama salankan libikin vareke eme mi fada matir re agunna libunu kamattakaus agun men Allah dannon je shukru wa rabbudu agun kuran je hamd wa raggina ade den قرآن كما كما ما تريك بيان كربا ورجنا حديث كريت رسوله صلى الله عليه وسلم كربا فاوي إيه حديث تقولين حديث هجا كليك فانو
بدار فاوي حديث كروا فاوي كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. الله فتوى تبامي هنگ كورين إسوديمي هنگ خبرا تبامي هنگ فهم أننغ كان كمو خبرا أي تبامي هنگ مدوغا وكان كمو حكم وي أدي وحي كرو أدي هم حديث كوي ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. معنى كي أدي جنا كي يومكم كلام فرو باب جنا ندي كتاب جنا كي بس هما أن ما كما ما تري كما عزت كم كلام فرو بس أني كمان نادي كلام فرو باب جنا ندي أدي كلام فرو عجائب كلكم بس ندي ورق جنا عجائب بكلام فرو واكما كيف رسولا إتن حديثك بيان كروا هوي أدي أقول من كان إنجي مسوي مهار مثالك مثالك قلت كميري أقول دهنا ولا ميوانمي أنا به عادته أنا به عادته ما عادك عادته تتو كوات أنا بيساوي كاويها باوي التفاتك ما تينون هنا مس قرآن كابوته عليها 19 بيقولنا آيته المدثر سورة وتريس ونهاية معنى كي بلهتما إن ركاعة ماتشا أناويه ملائكة في هذا أناويه ملائكة مي أقول ما يقول سورة ثانكولي آية كوني أناويه كون إتشيك من آية كويان كروها في دين أقول من مسلمون علم ورين إككي ويكتم بالله حدوا في ميداني أي ملائكة واحد إذا تدركوا سيدان إنما هنا القرآن أناويه أناويه أتدو إبرة خاص هذا كويس كيف تو أناويه وهنا كيف تريس نوي كيف تو هيري أقولنا بيستنجي هذا عندنا كل ده لين بلا دار ورق أناويه كي ورقنا كانت تك قرآن كبهوته مثالك بسم الله الرحمن الرحيم إيجاباني أناويه أكور عربي أكوروك أناويه أكور بسم الله الرحمن الرحيم لين مولي قرآن كواني إنقدان واني ساتيك سادة سورة ساتيك سادة سورة ونبيهن جل اللي هو سوى ونبيهن جل ما هاي يعني عندته لين فرتما بابا لبي آيته اللفظ كذا كيس ونبيه أي اقرأ سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مي آيته كوا لفظ أقولنا قلنا عليه مثلا أنبي إما أنبي سار برو هذا تمكم كاس ميك معنى قلنا هذا ليك فان غير رسكلان اسمه فرون كليك فان كيوا بيتال واسه إكلان جي وريها تكتش هدي رسكلان غانو ده كلاكون إكلان إنسان هدي كليك فان كيوا بيتال واسه أدي كليك فان غير رسكلان كي ديلة تيوان رسكلان كي إكلان جي خلمون ليان أغنى دبي رسكلان كي إنسانا إينا ندرنا كانتتا إكلان أغنى دبي علم بالقلم ورب الواقع دته أقولنا إسنا أقولنا نيجين يكفون علم بالقلم قلم إكلان أغنى دبي إجمانا كي أقولنا مهار معنا كل تعليمي قطم إذن مدرسة كلها أنا كتوس إدرون كدنا كيوادي لكن كرام دار قلم كبيرون كره هم قلم مستكون كيوادي أي الله إرادة كره بيقطع إنسانا إنا ندرنا كنتا إكلام كنا دبي هذه هم الله حكروا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معناه كي مي إفتا مدو شكنته بفتكي تقوى ورنان وهدايتك هذا بيان للناس معنى كي مي سكنن صاف سيدا بيانك وهدى وموعظة للمتقين أدي أي ما قدك يومك
adi taqwaawere nangai wa'azake miha matiberi gotaka qur'an mi onna irus mitane ege honna ajaabta la tanqadi ajaibu kiti qur'anuge ajaabta kola konnolay huhennoe kitem warakawul misnias abadus itur ajaabe dani fennamun kitab isnara kitama kabe hunnane ehem wima Allah angwani tebame jehene qur'ana de tereka visnan tadabbur qur'an afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha ay Muhammad suratuge sawi sunaye maneki fahe qur'ana medu eworen visna fikuru nukurani heye nota eurenge hittauga talutake leifawani heye hittauga talutake leifawanya nuhulwen ejan visne nuganeven eja dahinnu kuraven ehenge wani nune wiya ebami hon qur'an tadabbur nuqnya qur'ana med visna nahadanya wagodaki ebami honge hittauga talutake leifawa fade Vima kurindene hemme onavi atadus qur'anuga aswa gota de terega hama visnima ajabaha ve عليها 19 أي نرك بالهدوء onavi malaikatu lawafa wa kekkoranto onavi ehama agomna kannege got kastata den korimesten hem bismillahir rahmanir rahim e jumlaga aswani onavi akuru adi qur'an ga surat sateka saada sure ei onavi hingelle adade emme fortama baawale vi adatta eka aswani onavi اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم العلق سورة إبناية فصناية إيه معنى كليك فان ورس كلام يسمعون كليك فان كواب درواسة كلام جي هوريها تكتشن هدي ورس كلام قالوا ليه كلاكم كلام إنسان هدي كليك فان كواب درواسة adi kalege faano ga ras kalange emme dire twanta ras kalange e kalange qalamun liyan onganna devvi ras kalange insana ya ena no danna kantata e kalange ongonna devvi ehme kirit qur'ana de terega akulo visna ba ala afina waragina ajab dawado senna mundana hida nara kitama kame agumna ka engoni ma haram wa antarise qur'anu ga molkama maakama mekantata ita geneven ema ei agun mira danala menwa waakaki aguna members ema sakke kuranje hene ei wakabe koffa do kollami kamenone akulonte hema komme insana kos komme hako sami hako be unwarako qur'ana detere visna qur'anu ga wa ajab ta deni gane veto balanje ade hendanna warenge agunu neki arabi bast evara danna bay no devhin hennamas kirit qur'anu ga tarjuma diye bahoma se boy mehali fadeta شايك رفاسوي هما قرآن قاعد تقول معنا دينك توكي أقول من نفس تاتيكا مكانوان هم كنت كرماتوي أقول القرآن كيوم وكي هذا أقول ناس إنجيمي خاصة بركات رمضان ما هو أقول نتكلم بركة ميهم كيرت قرآن كيوان أي أقول كم يقطعك ورا ماين أقول كم ورا سوابور كم كان قرآن بايم ميهم قرآن أكلوا خاتم قرآن mi kantata korumus wararnagol eko hen kormuko itura yaadetero visnango jedeto amekan kiyadan wikino qur'an e onnakota amekan kiyadan wikino e kiyeveni kon echitto visnalange baje agono sikundi eba haraka kuranje eron qur'an gawa kantata hoke faada agomen libene qur'anon agomen medannabi ruhani faada libeni bes نودا إنهم فادا علمي فادا لبيني بس إكان تتا إقدا أقول من كوجم إهمي ما إواهك أقول هتنجري دنا ولا نامي دين القرآن كي كل ما استنى فدين هم القرآن وعنقوا فواه ميستكون بيان للناس إهما إيه بيانا كي أقول من بس بيانه قال تلقى نو يستنجهني القرآن قوا
අජාබ් කුරානුවේ කන්තතක නිමුමෙන්නේ පිස්නිවරක ඉතුරු අජාබ් දෙෆෙන්න හොඳාන් ආගොඩෙදනේ තියුරා වේෆෝනා ويهم صحة عافية تبيفرنا ببركات رمضان إتر ثوابا إتر روحاني فهدات ما الله من بركربو تبيفرن نماذ كربو ما رود هبيو ما أدي كيرت قرآن كيوا أدي منهم بس أركان تكربو مكا إتر هبورا كيغا كربو دايتو مكا إيو توفيق دبو كان كما ما عند الله تبيفرنا توفيق دبا تبيفرنا عمل فرطه بركة لبون دعاء كرمو أقول كما حقن ما لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس كإلمي هزارناين ألغن مناتية حصة كل معلومات كورتكا وربنا الشكر درنا. شكرا رئيس الأستاذ مامون عبد القيوم. ميسابو مجلسا نيموني مجلسا وڈاگن نوي أدي مجلسا بيلوي هوريها بيفرنا شكر درنا. مامون فاونديشن بابا مفاد إهنيم پروگرام تهوغاوس باوري وڈاگن كنتيبون إدين هوريها بيفرنا باجة ويريكن إدين وඩාගින් තිබේ බේෆොර්න බිල මීර් කොල්ලෝමේ හමජේ ෆාවා වාහක දන්නවා. ශුක්‍රියා. අස්ලාම අලයිකුම්.